First of all, Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is liver transplantation. बेसिकली इस लेक्चर में हम बयान करेंगे कि लिवर को एक हेल्दी पर्सन से दूसरे डिजीज पर्सन में ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम मेडिकेशन को डिस्कस करेंगे और प्रिवेंटेशन को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसप्लांटेड लिवर में कौन कौन सी चीज़ों से परहेज़ किया जाता है। सारम एजुकेशन चैनल से ये पब्लिश हो रहा है लेक्चर। Liver transplant is a major surgery that replaces a diseased liver with a healthy liver from a donor, either or death or living person. लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर और बहुत ही ह्यूज सर्जरी होती है जिसमें हम डिजीज शुदा लिवर को रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी लिवर के साथ जो कि डोनर देता है। और डोनर डोनर चाहे मुर्दा हो या जिंदा, उसका लिवर हेल्दी होना चाहिए। इस सर्जरी के अंदर एक सर्जरी नहीं होती, दो सर्जरियाँ होती हैं, यानी कि इसमें दो शख्सों का लिवर का ऑपरेट किया जाता है। एक से पीस लिया जाता है और हेल्दी लिवर से, और दूसरे लिवर में लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से उसका लिवर भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। इट इज़ ए लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर एंड स्टेज लिवर disease, liver failure, or certain liver cancer condition that can result from factors like alcohol abuse, hepatitis or fatty liver disease. बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज का, जो कि लिवर फेलियर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा सर्टेन लिवर कैंसर की वजह से हो सकती है, और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने से और हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह से पेश आ सकता है। व्हेन ए लिवर ट्रांसप्लांट इज नीडेड, किस वक्त हमें इस ज़रूरत होती है कि हम अपना लिवर ट्रांसप्लांट करें। इन द केस ऑफ लिवर फेलियर, जब आपका लिवर फेल हो जाता है यानी वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता, तो उस वक्त हम लिवर को ट्रांसप्लांट करते हैं। When the liver fail to perform its essential function due to disease or injury, which can happen slowly, chronic liver failure or quickly acute liver failure. बेसिकली लिवर फेलियर में जो लिवर होता है वो अपना काम करना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है, जिसके नतीजे में स्लोली स्लोली इंसान क्रोनिक लिवर फेलियर की तरफ रवाना हो जाता है, और क्विकली एक्यूट लिवर फेलियर भी हो जाता है, जिसमें अचानक आपको झटके लगते हैं और आप अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। इसका बेहतरीन इलाज यही लिवर ट्रांसप्लांट है। एंड स्टेज लिवर डिजीज़, एंड स्टेज लिवर डिजीज नाम से ही पता चल रहा है कि इस डिजीज में लिवर का फंक्शन बिल्कुल आखिरी मरहल में है, यानी लिवर अपना फंक्शन ख़त्म करने वाला है। लिवर के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे पाए। कंडीशन सच एज स्कैरिंग ऑफ द लिवर वेयर द लिवर इज सीवियरली डैमेज्ड एंड कैन नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली। बेसिकली लिवर जो है ये इंजरी हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है या डैमेज हो जाता है सर्टेन बीमारियों की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, कैंसर की वजह से। तो इन बीमारियों की वजूहात की वजह से ये अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज तक लिवर पहुंच जाता है। इसके बाद लिवर कैंसर भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन की बुनियादी वजह है। Certain liver cancer that have not spread to the other organ may also be treated with a liver transplant. सर्टेन कुछ लिवर की कैंसर ऐसी होती हैं जो कि दूसरे ऑर्गन की तरफ नहीं फैलती, तो हम उसको लिवर को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, जिसके नतीजे में कैंसर की बीमारी से हमें निजात मिलती है। इसके अलावा मुख्तलिफ अदर डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसमें रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिकली कुछ लोगों का लिवर खराब होता है, यानी बाप का खराब हुआ तो बेटे का भी खराब, भाई का भी खराब, इसी तरह सच एज यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, यानी जो यूरिया साइकिल इंसान के अंदर हो रहा है ना, उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाएगी जिसकी वजह से हमें लिवर को ट्रांसप्लांट कराना होगा। और कंडीशन लाइक फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने लग गया है, फैटी लिवर हो गया है, तो उस सूरत हाल में भी हम लिवर का ट्रांसप्लांट कराएंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि प्रोसीजर कैसे होता है।
اس میں اگر ہم بات کریں تو لیور کے پروسیجر میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اسسمنٹ ہوتی ہے. کینڈیڈیٹ آر ایویلویٹڈ ٹو انشور دے آر سوٹیبل فار سرجری. جس جس کینڈیڈیٹ کا آپ نے لیور ہیلدی لیور لینا ہوتا ہے، پہلے آپ اس کو مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ اس کی سرجری کی جائے. ویٹنگ لسٹ suitable candidate are placed on a waiting list for a healthy donor liver. جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ہیلدی لیور ڈونر ہوتے ہیں، ان کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ لیا جاتا ہے. دا سرجری دا ڈیزیز لیور از سرجیکلی ریمووڈ اینڈ ریپلیسڈ ود اے ہیلدی ڈونر لیور. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سرجری کے اندر دو سرجری ہوتی ہے، ایک اس کی جس کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک اس کی جو لیور ڈونر ہوتا ہے، جس میں دو طرح کی سرجری ہوتے ہیں اور سرجن کے امتحان ہوتا ہے. لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹ. Basically, living donor transplant is segment of a living donor liver can also be used, which will then grow it to full size in the recipient. بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ڈونر کا پورا لیور ہی کاٹ لیتے ہیں، ہم لیور کا کچھ پرسنٹ کاٹتے ہیں، چھوٹا سا معمولی سے حصہ کاٹ کر، اور اس کے جو افیکٹڈ لیور ہے اس کے ساتھ جا کے ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹرانسپلانٹڈ لیور گرو کر جاتا ہے اور وہ ہیلدی لیور کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. پوسٹ سرجری پیشنٹ اسپینڈ ٹائم ان دا انٹینسو کیئر یونٹ اینڈ ریکوائرڈ فریکوینٹ کلینک وزٹ فار مانیٹرنگ اینڈ بلڈ ٹیسٹ. جب ڈونر کا پتہ چل جاتا ہے کہ ڈونر کے پاس ہیلدی لیور موجود ہے تو اس صورتحال میں ہم پیشنٹ کو پوسٹ سرجری کے لیے رکھ دیتے ہیں. انٹینسو کیئر یونٹ میں پیشنٹ کو ہم لے جاتے ہیں ڈونر کو. آفٹر اے لیور ٹرانسپلانٹ. لیور ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد، یعنی آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے، آپ کے اندر ٹرانسپلانٹڈ لیور لگ چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کون کون سی کیئر کرنی ہوں گی، کون کون سی احتیاطیں کرنی ہوں گی. نمبر فرسٹ، میڈیکیشن آپ نے باقاعدگی سے لینی ہوگی، جو بھی ڈاکٹر آپ کو پریونٹ کرتے ہیں. You must take immunosuppressant medication for the rest of your life to prevent your body from rejecting the new liver. بیسیکلی میڈیسنز ہیں امیونو سپریسنٹ میڈیکیشنز، یہ وہ میڈیسن ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو سلو کرتی ہیں تاکہ جو آپ کے ہیلدی ٹیشوز ہیں وہ گرو کر سکیں. تو بیسیکلی ہم نے وہ میڈیسن لینی ہوتی ہیں لیور ٹرانسپلانٹیشن کے بعد، اور میڈیسن باقاعدگی سے لینی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کبھی لیں اور کبھی نہ لیں، کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹیشن میں آپ کے جسم میں کسی اور کا لیور لگا ہوا ہے اور اس کو آپ نے ہیلدی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا. اس کے بعد لائف سٹائل، آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، تب بھی آپ اپنے لیور کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور ٹرانسپلانٹڈ لیور کی حفاظت کر سکتے ہیں. مینٹیننگ اے healthy lifestyle is crucial for the best outcome after the transplant. Follow-up regular hospital visits are necessary to monitor the health of the transplanted liver.